മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. மரித்து உயர்ந்து மறுபடியும் வருகிறவராகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமத்திലുള്ള அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. വചനം പറഞ്ഞു, മനുഷ്യൻ മൂലം മരണമുണ്ടായി. வார்த்தை சொல்கிறது மனுஷன் மூலமாக மரணம் உண்டாயிற்று, മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും മനുഷ്യൻ മൂലമുണ്ടായി. மரித்தோரிடையில் இருந்துள்ள உயிர்த்தெழுதலும் மனுஷன் மூலம் வந்தது என்று வார்த்தை சொல்கிறது. ആദാമായ മനുഷ്യൻ മൂലം മരണമുണ്ടായെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്കൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ട്. ஆதாமாகிய மனுஷன் வழியாக ஒரு மரணம் உண்டாயிற்று என்று சொன்னால் கிறிஸ்து வழியாக நமக்கு ஒரு உயிர்த்தெழுதலும் வந்திருக்கிறது. കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ஏனென்றால் நம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மரித்து அடக்கப்பட்டு உயிரோடு எழும்பி இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிற கர்த்தராய் இருக்கிறார். ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും എന്ന് വചനം പറയുന്നു. ஆதாமில் எல்லோரும் மரிப்பது போலவே கிறிஸ்துவில் எல்லோரும் உயிரோடு எழும்பப்படுவார்கள் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യർ 15-ാം അധ്യായത്തിനകത്താണ് പൗലോസ് ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. 1 കൊരിന്ത്യർ 15வது அதிகாரத்திலே தான் பவுல் நம்மிடத்தில் இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் பேசுவது. അതിൻ്റെ 51-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഒരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം, നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല, എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളനാദത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. 1 கொரிந்தியர் 15வது அதிகாரம் அதனுடைய 51வது வசனத்தில் பவுல் விதமாக சொல்கிறது, இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன், நாம் எல்லோரும் நித்திரையடையப்படுவதில்லை, ஆகிலும் கடைசி எக்காலம் தொனிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமை பொழுதில் நாம் எல்லாரும் மறுரൂപമാക്കപ്പെടുவோம். 52-ാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. അവിടെ പൗലോസ് പറയും, കാഹളം ധ്വനിക്കും, മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. பாருங்க, 52வது வசனம் என்ன சொல்கிறது, எக்காலம் தொனிக்கும், அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள், നാമും മറുരൂപപ്പെടുவோം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ച് എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടുമെന്ന് ഇവിടെ വചനം പറയുന്നു. கர்த்தராகிய இயேசுவினுடைய மகிமையில் வெளிப்படுகிற நாளில் நாம் அனைவருமே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ரட்சகராகி ஏற்றுக்கொண்ட நாம் அனைவரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. പൗലോസ് പറയാം, നാം ഈ ആയുസ്സിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാരത്രയെന്ന് വചനം പറയുന്നു. வார்த்தை சொல்கிறது, நாம் இந்த ஆயுளில் மட்டும் கிறிஸ்து மேல் நம்பிக்கை வைத்திருந்தால் நாம் சாதாரண மனுஷர்களை விட இனமானவர்கள் என்று சொல்லி. ഈ ആയുസ്സിൽ മാത്രമല്ല യേശുവിനെ നമുക്ക് വേണ്ടത്. இந்த ஆயுளில் இந்த வாழ்நாட்களில் மட்டுமல்ல നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുவை വേണ്ടിയത്. ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ളൊരു നിത്യജീവൻ പിതാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. கிறிஸ்துவோடு இசைந்துள்ள ஒரு நித்திய ஜீவனானது பிதாவானவர் நமக்காக ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തുള്ള പ്രത്യാശ മാത്രം പോരാ, കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மகிமை வெளிப்படுதலில் நாம் நிச்சயமாகவே எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் கர்த்தராகிய இயேசுவை குறித்ததான ஒரு நம்பிக்கை, விசுவாசம் இந்த இவ்வுலக வாழ்க்கையில் மட்டும் போதாது, மாறாக அவருடைய வருகையை குறித்ததான ஒரு வெளிப்பாடும் നമ്മുടെ வாழ்க்கையில் தேவை. വചനം പറയുക, കാഹളം ധ്വനിക്കും, കാഹളം ധ്വനിക്കും, മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വചനം പറയുന്നു. வார்த்தை சொல்கிறது, எக்காலம் ധ്വനിക്കും, அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள், நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். എന്നിട്ട് 53-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ, ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കണം. ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു. 53வது வசனத்தில் இது சொல்கிறது, அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையும் சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையும் தரித்து கொள்ள வேண்டும். அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையும் சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையும் தரித்து கொள்ளும் போது மரணம் ஜெயமாக விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்தை நிறைவேறும். ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം മാറി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അവിടെ വചനം പറയുന്നു. இந்த அழிவுள்ளது அழியாமையும் சாவுக்கேதுவானது சாவாமையும் தரிக்கும் பொழுது அந்த இடத்தில் மரணம் நீங்கியது என்று சொல்லி அமேன் ஜெயமாக விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்தை நிறைவேறப்படுகிறது. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, അവൻ സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന തൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் 3வது அதிகாரம் அதனுடைய 21வது வசனம்
விதமாக சொல்கிறது, அவர் எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்தி கொள்ளத்தக்கதா தம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை தம்முடைய மகிமையான சரீரத்திற்கு ഒപ്പാക മറുരൂപപ്പെടുത്തുവാർ. ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തു സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ, ഈ ബലഹീനമുള്ള ശരീരത്തെ, ഈ മധ്യമായ ശരീരത്തെ, ഈ ദ്രവത്വമുള്ള ശരീരത്തെ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുമെന്ന് വചനം പറയുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവാനവർ അവരെ സകലവற்றையும் കീഴ്പ്പെടുത്ത മുടികിற അവരുടെ വല്ലമയിനാലെ சாவு கேதுவான நம்முடைய இந்த சரீரங்களே அவருடைய மகிமையின் சரீரத்தினுடைய சாயலாக அவன் உருமாற்றம் அடைய செய்வார் என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ സകലത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് ഈ മധ്യമായ ശരീരത്തെ, ദ്രവത്വമുള്ള ശരീരത്തെ ആമേൻ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് യേശു ക്രിസ്തു അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. അവർ எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்தத்தக்கதான தம்முடைய வல்லமையினுடைய செயலினாலே சாவுக்கு ஏதுவான நம்முடைய சரீரத்தை, அழிவுக்கு ஏதுவானதான நம்முடைய சரீரங்களே அவருடைய வல்லமையினாலே രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാർ, ഉരുമാറ്റം അடைய செய்வார் என்று சொல்லி വചനം சொல்கிறது. എപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രൈസ്റ്റിലേക്കാകുന്നോ, എപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലാകുന്നോ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ ശരീരത്തെ, നിങ്ങളുടെ ദ്രവത്വമുള്ള മധ്യമായ ശരീരത്തെ മഹത്വമുള്ള ശരീരമായി ക്രിസ്തുവിന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. எப்பொழுது நீங்கள் கிறிஸ்துவோடு இசைந்து கொள்கிறீர்களோ, எப்பொழுது நீங்கள் கிறிஸ்துவோக்குள்ளாக வருகிறீர்களோ, அப்பொழுது நம்முடைய சாதாரணமான பலவீனமான அழிவுக்கு ஏதுவான சரீரத்தை தம்முடைய மகிமையான சரீரத்தினுடைய சாயலாக அவர் மறுரூபமாக்குவார் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആമേൻ. നമ്മൾ തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുമെന്നല്ല ഇവിടെ വചനം പറയുന്നത്. ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശരീരത്തോട്, മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് നമ്മുടെ ബലഹീനമായ ശരീരത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇവിടെ വചനം പറയുന്നു. நாம் தானாகவே மறுரூபம் அடைவோம் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லவில்லை. மாறாக கிறிஸ்து தம்முடைய வல்லமையினாலே நம்முடைய சரீரங்களையும் மறுரூபமாக்குவார் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. റോമാലേഖനം 8-29 വാക്യത്തിനകത്ത് പറയുക, പുത്രന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമായി നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ മുൻനിയമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്. அது மட்டுமல்ல, ரோமருக்கு எழுதிய நிருபம் 8வது அதிகாரம் அதனுடைய 29வது வசனம் விதமாக சொல்கிறது, நம்முடைய குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாகும்படியாகவே அவர் നമ്മെ അழைത്തിരിக்கிறார் എന്ന് சொல்லி. പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട്, പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ മഹത്വമുള്ള സ്വരൂപത്തോട്, പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സുള്ള സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് വചനം പറയുന്നു. நம்முடைய குமாரனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சாயலுக்கு நாம் ஒப்பாகும்படியாக, மகிமையின் சாயலுக்கு நாம் ஒப்பாகும்படியாகவே அவர் நம்மை முன் அழைத்திருக்கிறார், முன் அறிந்திருக்கிறார் என்று வசனம் சொல்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. എത്രത്തോളം പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാട്ടെ, പിതാവിൻ്റെ പ്ലാന്, പിതാവിൻ്റെ ആ പദ്ധതി നിങ്ങൾ നോക്കിയാട്ടെ. പുത്രൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് നമ്മൾ അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടണമെന്ന് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുക. அன்பானவர்களே, நம்ம மேல் இருக்கிறதான பரலோகத்தினுடைய எவ்வளவு பெரிதான ஒரு திட்டம் என்று சொல்லி பாருங்க. நம்முடைய குமாரனுடைய கிறிஸ்துவினுடைய அதே சாயலாக நாம் ഒപ്പാകുമ്പടിയാക നമ്മെ അழைത്തതാണ്. റോമാലേഖനം 8-30 വാക്യം പറയുക, അങ്ങനെ മുൻ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. ரோமருக்கு எழுதிய நிருபம் 8வது அதிகாரம் அதனுடைய 30வது வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, அப்படி முன் அறிந்தோர்களை அழைத்தும் அழைத்தவர்களை நீதிமான்கள் ஆக்கியும் நீதிமான்கள் ஆக்கினவர்களை மகிமைப்படுத்தவும் செய்திருக்கிறார் என்று சொல்லி. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, നിങ്ങൾ മുന്നമേ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട്, മുൻ നിയമിച്ച നിങ്ങളെ വിളിച്ചും വിളിച്ച നിങ്ങളെ നീതീകരിച്ചും ആ നീതീകരിച്ച നിങ്ങളെ തേജസ്കരിച്ചും ഇരിക്കുന്നു. ആമേൻ. ஹல்லேலூயா. அப்படி முன் அழைக்கப்பட்டவர்களாக நாம் இருப்பதினாலே, அப்படி முன் அழைக்கப்பட்டவர்களாகிய நம்மை அழைத்த நம்மை நீதிமான்களாக்கி நீதிமான்களாக்கின നമ്മை മഹിമപ്പെടുത്തവും ചെയ്തിരിக்கிறார். ദൈവമക്കളെ, പിതാവിന്റെ പദ്ധതി ഒന്ന് നോക്കിയേ. അത് ഈ ലോകം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയല്ല. ദൈവ പിള്ളകളെ, നമ്മ മേലുള്ള കർത്തരുടെ തിട്ടം പാരുங்க, അത് இந்த ഭൂമിയോട് മുടിந்து വിടുகிறதான ഒരു തിട്ടമല്ല. ഈ ലോകം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന പദ്ധതിയല്ല. നിത്യതയോളം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഗ്രേറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് പിതാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. இந்த பூமியோடு முடிந்து
முடிந்து விடுகிறதான ஒரு திட்டம் அல்ல, மாறாக நித்தியமாக நம்மீது தொடர்ந்து வருகிறதான ஒரு பெரிய பரலோக திட்டம் தான் நம்மீது தகப்பன் வைத்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. തേജസ്സിൽ നമ്മളെ നടത്തണമെന്നാണ് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. മഹിമയിൽ നമ്മെ നടത്ത வேண்டும் என்று சொல்லிதான் പിതാവ് വാഞ്ചിக்கிறார். ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിനുடைய சாயலுக்குள்ளாக நம்மையும் ഒപ്പന്തപ്പെടുത്ത வேண்டும் എന്ന് சொல்லிதான் പരലോകം വാഞ്ചിപ്പത്. ഈ ദ്രവത്വത്തിൽ തന്നെ അവസാനിച്ചു പോകാതെ ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെ ധരിക്കണമെന്നാണ് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നാം இந்த அழிவிலேயே முடிந்து போக வாஞ்சிக்காமல் அழியாமையை தரித்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லிதான் പരലോകം വാഞ്ചിപ്പത്. 1 Corinthians chapter 15 verse 50 നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു. 1 കൊരിന്തിയർ 15வது அதிகாரம் 50வது வசனம் விதமாக சொல்கிறது, சகோதரர்களே, மாம்ச ரத்தங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வதில்லை, அது மட்டுமல்ல அழிவுள்ளது அழியாமை சுதந்திரித்துக் கொள்வதும் இல்லை என்று சொல்லி. ഹല്ലേലൂയ. മാംസത്തിൽ നടന്നാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. മാംസത്തിൽ നടന്നാൽ ഒരുപോതും നമ്മളാൽ ദൈവരാജ്യത്തെ സുതന്ത്രിத்துக் കൊள்ள முடிவதில்லை. ദ്രവത്വം അദ്രവത്വത്തെ അവകാശമാക്കുകയില്ല. அது மட்டுமல்ல அழிவுள்ளது அழியாமையை சுதந்திரிப்பதும் இல்லை என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. അങ്ങനെ പറയുന്ന പൗലോസ് പറയാ, ദ്രവത്വം അദ്രവത്വത്തെയും മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു. அப்படி சொன்ன பவுல் விதமாக சொல்கிறது, அழிவுக்குள்ளாகியது அழியாமையும் சாவுக்கேதுவானது சாவாமையும் தரிக்கப்படும் என்று சொல்லி. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ പറയാ, ദ്രവത്വം അദ്രവത്വത്തെ അവകാശമാക്കത്തില്ലെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ അടുത്തത് പറയാ, ദ്രവത്വം അദ്രവത്വത്തെ ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം മാറി ജയം വരുമെന്ന് പറയുന്നു. ஆமென். ஒரு இடத்தில் சொல்லப்படுகிறது, அழிவுக்கு ஏதுவானது அழியாமையை சுதந்திரித்துக் கொள்வதில்லை என்று சொல்கிறது. ஆனால் இந்த இடத்தில் சொல்லப்படுகிறது, ஆமென், இந்த ஆமென் அழிவுக்கு ஏதுவானது அழியாமையை ஆமென் தரிக்கும் என்று சொல்லி. ദ്രവത്വം എന്നാൽ എന്താ? ദ്രവത്വമുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വസ്തു, നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു, ഇതിനാണ് ദ്രവത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. அழிவு என்றால் என்னது? ஆமென், அழிந்து போக வாய்ப்புள்ள ஒன்று, அழிவுக்கு உள்ள நுழையக்கூடியதான ஒன்று, அதுதான் அழிவுக்கு ஏதுவானது என்று சொல்வது. നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദ്രവത്വമുള്ളതാണ്, ഇത് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, ബലഹീനത വരുന്നതാണ്, രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, ഇത് ക്ഷീണം വരുന്നതാണ്, ഇതാണ് ദ്രവത്വമുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. அழிவுக்கு ஏதுவானது என்று சொன்னால் என்னது? நம்முடைய சரீரமானது இதில் பலவீனங்கள் உள்ளே நுழைய முடியும். ஆமென். அது நாள்தோறும் அவன் சோர்வுக்குள்ள போக வாய்ப்பு இருக்கிறது. அப்படி அவன் அழிவுக்கு உள்ள ஏற முடிகிற ஒன்றுக்கு தான் அவன் அழிவுள்ளது என்று சொல்லி சொல்கிறது. ഈ ദ്രവത്വമുള്ള ഈ ശരീരം അദ്രവത്വത്തെ ധരിക്കണം. இந்த அழிவுள்ளதாகிய இந்த சரீரமானது அழிவில்லாத ஒன்றை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒന്നിന്റെ പുറകെ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. இப்பொழுதும் நாம் அனைவரும் ஓடிக்கொண்டிருப்பது அழிந்து போகிற ஒன்றுக்கு பின்பதாகவே. നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ ശരീരത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. அழிந்து போகிறதான இந்த சரீரத்தை எவ்விதமாவது ஆமென் போஷிப்பிக்கத்தான் நாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി, ജീവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. அழிந்து போகிறதான இந்த வாழ்க்கைக்கான ஓட்டத்தை தான் நாம் அதிகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். പക്ഷേ വചനം പറയുന്നു, പൗലോസ് പറയുന്ന ഇതാ, കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാ, ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെ ധരിക്കണം. ஆனால் பவுலோஸ் சொல்வது என்னது? வார்த்தை சொல்வது என்னது? இந்த அழிவுக்கு ஏதுவானது அழியாமே தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். നോർമലി അദ്രവത്വത്തെ അവകാശമാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. சாதாரண விதமாக அழிவுக்கு ஏதுவானது அழியாமையே சுதந்திரித்துக் கொள்வதில்லை. അദ്രവത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്, നാശമില്ലാത്തത്, നിലനിൽക്കുന്നത്, ഇതാണ് അദ്രവത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. அழிவில்லாமை என்று சொன்னால் அழிவே இல்லாதது, என்றென்றைக்கும் நிலை நிற்காதது, அதை தான் அழிவில்லாமை என்று சொல்வது. നശിച്ചു പോകുന്ന നമ്മുടെ ശരീരം, നശിച്ചു പോകുന്ന നമ്മൾ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത നിലനിൽക്കുന്നതായ ആ അദ്രവത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அப்போ அழிவுள்ளவர்களாகிய நாம், ஆமென், அழிவுக்கு உள்ள ஏற வாய்ப்பு இருக்கிறவர்களாகிய நாம் அழியாமையை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் கர்த்தர் வாஞ்சிப்பது. നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നശിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന്
നിന്ന് ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്ത ഒരു പദവിയിലേക്ക്, നാശമില്ലാത്ത ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണമെന്ന് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அன்பானவர்களே, நாம் இப்பொழுதும் அழிவுள்ளதாகிய சிலதுக்கு பின்பதாகத்தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் பிதாவானவர் நம்மை குறித்து வாஞ்சிக்கிறது நாம் அழிவில்லாததாக ஒன்றுக்குள்ளாக மாற வேண்டும் என்பதுதான். നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കരുത് മക്കളെ. நீங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது நம்பிக்கை வைக்க வேண்டியது இந்த உலகத்தில் ஏதோ ஒன்று நமக்கு கிடைக்கும் என்பதற்காக மட்டும் இருக்கக்கூடாது. ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു നല്ല വീട് ലഭിക്കാൻ, നല്ല വാഹനം ലഭിക്കാൻ, തലമുറകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം റെഡിയാകാൻ, മാരേജ് നടക്കാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കരുത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്, പ്രത്യാശ വെക്കുന്നത്. இந்த உலகத்தில் நல்ல ஒரு வீடு கிடைக்க, நல்ல ஏதாவது பொருட்கள், நன்மைகள், இந்த உலக பிரகாரமான காரியங்கள் சாத்தியமாக இதுக்காக இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவது. കർത്താവ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ചെയ്തു തരും. கர்த்தர் இதை எல்லாவற்றையும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நமக்காக செய்து தருவார். എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ മുഴുവൻ ഈ ദ്രവത്വമായത് അദ്രവത്വത്തിലേക്ക്, എന്ന് വെച്ചാൽ നശിക്കാത്ത ഒരു ലൈഫിലേക്ക്, ഒരു ജീവനിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കണമെന്നുള്ളതായിരിക്കണം. ஆனால் நம்முடைய நம்பிக்கை முழுவதுமாக அழிவில்லாததான ஒரு வாழ்க்கைக்குள் நாம் நிச்சயமாகவே பிரவேசிப்போம் என்பதாக இருக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. സ്വതവേ സ്വയമായിട്ട് അദ്രവത്വത്തെ നമുക്ക് ധരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ஆமென். நமக்கு சுயமாக அழிவில்லாமையை தரித்துக் கொள்ள முடிவதில்லை. പക്ഷെ അദ്രവത്വത്തെ ധരിച്ചാൽ മരണം മാറി ജയം വന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. ஆனால் அழிவில்லாமையை நாம் தரிக்கும் பொழுது அந்த இடத்தில் மரணம் விலகி ஜெயம் வந்தது என்று சொல்லி அறிக்கப்படுகிறது. എങ്ങനെ അദ്രവത്വത്തെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, അതിനെ ധരിക്കുവാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? அப்போ எவ்விதமாக இந்த அழிவில்லாமையை நம்மளால தரித்துக் கொள்ள முடியும்? അതൊരു വിതയ്ക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവത്തിലൂടെ മാത്രമേ അതിനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. அது ஒரு விதைக்கப்படுகிறதான அனுபவம் வழியாக மட்டுமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் அது நடக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. 1 കൊരിന്ത്യർ 15-36 വാക്യത്തിനകത്ത് പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുക. 1 கொரிந்தியர் 15வது அதிகாரம் அதனுடைய 36வது வசனத்தில் பவுல் விதமாக சொல்கிறது, നീ വിതയ്ക്കുന്നത് ചത്തില്ല എങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല. புத்தியீனனே, நீ விதைக்கிற விதை செத்தால் ஒழிக உயிர்ப்பிக்க மாட்டாதே. ഇവിടെ പൗലോസ് പറയാ, നീ വിതയ്ക്കുന്നത് ചത്തില്ല എങ്കിൽ അത് മുളയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന്. இந்த இடத்தில் பவுல் என்ன சொல்கிறது? நாம் விதைக்கிற விதை செத்தால் ஒழிய உயிர்க்க மாட்டாதே. അപ്പോൾ ഒരു വിത ഉണ്ടായിരിക്കണം. அப்போ ஒரு விதை உண்டாயிருக்க வேண்டும். വിതയ്ക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകണം. விதைக்கப்படுகிறதான ஒரு அனுபவம் உண்டாக வேண்டும். വിതയ്ക്കപ്പെടണം. விதை விதைக்கப்பட வேண்டும். ആ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് അത് ചാകണം. அந்த விதை விதைக்கப்பட்ட இடத்திலே அது சாக வேண்டும். എന്നാൽ അതൊരു എറ്റേണൽ ഡെത്ത് അല്ല, നിത്യമായ മരണമല്ല വിതയുടെ. ஆனால் அது விதையினுடைய ஒரு நித்தியமான மரணம் அல்ல. അത് അതിനകത്ത് മുളച്ച് വീണ്ടും വളരുവാൻ തുടങ്ങും. அது அந்த இடத்திலே விதைத்து மறுபடியும் வளர ஆரம்பிக்கும். ഇതുപോലെ ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു വിതയുടെ അനുഭവം, ആ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ஆமென். அன்பானவர்களே, இது போலவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு விதையினுடைய அனுபவம், அந்த விதை விதைக்கப்படுகிற அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும். ആ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ചത്താൽ അതിനകത്ത് മുള പൊട്ടി വളരുവാൻ തുടങ്ങും. நம் விதைக்கப்படுவது செத்தால் நிச்சயமாக அந்த இடத்தில் சிலது முளைத்து வளர ஆரம்பிக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ നിന്ന്, ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ശാരീരികമായ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നാശമില്ലാത്ത ആ നിത്യതയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് എനിക്ക് വരണമെന്ന്. எத்தனை பேர் விதமாக வாஞ்சிக்கிறீங்க? அழிந்து போகிற இந்த சாதாரண வாழ்க்கையினுடைய அனுபவத்தில் நின்று அழியாததான ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளாக என்னுடைய வாழ்க்கை வளர வேண்டும் என்று சொல்லி, അങ്ങനെ ഉള്ളവരോട് ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. அப்படி உள்ளவர்களிடத்திலே ஒரு நற்செய்தி நாங்கள் ஷேர் பண்ண போகிறோம். ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ഒരു വിതയായി വിതയ്ക്കപ്പെട്ട് ആ വിത ചത്ത് അത് മുള പൊട്ടി വളർന്ന ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. இது போலவே அமேன், நீங்கள் அமேன் ஒரு விதையாயிருந்து விதைக்கப்பட்டு முளைத்து அமேன் வந்த ஒரு அனுபவம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நடந்திருக்கிறது. ഇതെങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാം. ஓ, இது எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்டதான ஒரு அனுபவம் வந்திருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்க சிந்திக்கலாம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അകത്ത് വിതയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ஆமென். கிறிஸ்துவோடு இசைக்கும்படியாக ஞானஸ்நானம் ஏற்றுக்கொண்டவர்களாகிய நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் விதைக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தில் தான் வந்திருக்கிறீர்கள்.
നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം മരിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. வார்த்தை சொல்கிறது நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள், கிறிஸ்துவுடனே கூட மரித்தீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച നിങ്ങൾ വചനം പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന്. அப்படி கிறிஸ்துவில் மரித்த நீங்கள், உங்களை பார்த்து வசனம் சொல்கிறது நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட உயிரோடு எழுப்பப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ദ്രവത്വമുള്ള നാശമുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, அப்போ அழிவுள்ளது அம்மேன் சாவுக்கு ஏதுவானதான் கிறிஸ்துவோடு கூட மரித்திருக்கிறது என்றால், ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നത് നശിച്ചു പോകുന്നതല്ല, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നത് ജീവന്റെ പുതുക്കം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതാ. உயிரோட எழும்பினது அழிந்து போகிறதல்ல, உயிரோட எழும்பினது புதிதாக ஜீவனுள்ளதாக நடக்கக்கூடியது. ആമേൻ. 1 കൊരിന്ത്യർ 15:42 വചനം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. 1 கொரிந்தியர் 15வது அதிகாரம் அதனுடைய 42வது வசனம் சரி சிந்தித்து பாருங்க. അവിടെ പറയാം മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനം അവണ്ണം തന്നെ, மருத்துவர்களுடைய உயிர்த்தெழுதலும் அப்படியே இருக்கும். അവിടെ പറയാം ദ്രവത്വത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു, അദ്രവത്വത്തിൽ ഉയർക്കുന്നു. அழிவுள்ளதாய் விதைக்கப்படும், அழிவில்லாததாய் எழுந்திருக்கும். മക്കളെ, എത്ര പേർ പിതാവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പഴയ അനുഭവം ഒരു ദ്രവത്വത്തിന്റെ അനുഭവമായിരിക്കാം, നശിച്ചു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളാ. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ദ്രവത്വത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലല്ല, നശിച്ചു പോകുന്ന അനുഭവത്തിലല്ല, എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന നിത്യജീവന്റെ അനുഭവത്തിൽ, ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത്. தேவப்பிள்ளைகளே, உங்கள் எத்தனை பேருக்கு மெய்யாகவே பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்த முடியும்? உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய அனுபவங்கள் ஒருவேளை அழிவினுடைய அனுபவங்களாய் இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் விதைக்கப்பட்டது அழிவிலே ஆனாலும் அமேன், நீங்கள் அமேன் அழிவில்லாமை என்றதான அனுபவத்துக்குள்ளாக அமேன் இப்பொழுது நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். അതിന്റെ 43ാമത്തെ വചനം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. അവിടെ പറയാം അവമാനത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു, തേജസ്സിൽ ഉയർക്കുന്നു. அதனுடைய 43வது வசனம் சற்று சிந்திங்க. வசனம் சொல்கிறது கனவீனத்தில் விதைக்கப்படுகிறது, கனத்தில் உயிர்க்கப்படுகிறது. ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അപമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണോ? தேவனுடைய பிள்ளைகளே, உங்களுடைய வாழ்க்கையை அவமானிக்கப்பட்டதான ஒரு வாழ்க்கையா? ആരും എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവമാണോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം? யாருமே என்கரேஜ் பண்ண இல்லாமல் தனிமைப்பட்டதான ஒரு வாழ்க்கையா உங்களுடைய வாழ்க்கை? യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. நீங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை உங்களுடைய இரட்சகராக நாதராக ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് വന്നാട്ടെ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நீங்க வந்து விடுங்க. യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ இயேசு கிறிஸ்துவோடு இசைந்து நீங்க வாழ ஆரம்பிங்க. ഏത് അപമാനിക്കപ്പെട്ട അനുഭവമാണെങ്കിലും, எந்த அவமானிக்கப்பட்ட அனுபவமானாலும், തേജസ്സിൽ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. கனத்தில் ஒரு உயிர்த்தெழுதல் உங்களுக்கு உண்டாகும். എല്ലാരാലും അപമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണെങ്കിലും, எல்லோராலும் அவமானிக்கப்பட்டதான ஒரு வாழ்க்கையானாலும், നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ, നിങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി പോലും ഇല്ലെങ്കിലും, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களை உற்சாகப்படுத்த என்கரேஜ்மெண்ட் பண்ண ஒரு நபருமே இல்லாமல் இருந்தாலும், നിന്ദയും പരിഹാസവും അനുഭവിച്ച ജീവിതമാണെങ്കിലും, நிந்தையும் பரிகாசமும் அனுபவித்த வாழ்க்கையானாலும், തകർക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണെങ്കിലും, தகர்க்கப்பட்டதான ஒரு வாழ்க்கையானாலும், യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നാൽ, இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளாக நீங்க യേശു வந்தால், ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നാൽ, இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நீங்க வந்தால், തേജസ്സിലുള്ള ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. ஒரு மகிமையில் ஒரு உயிர்த்தெழுதல் உங்களுக்கு உண்டாகும். അപമാനത്തെ തേജസ്സാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. கனவீனத்தை கனமாக மாற்றுகிற ஒரு கர்த்தர் நமக்கு உண்டு. അപമാനിക്കപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെ മാറ്റി തേജസ്സുള്ള ജീവിതമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. கனவீனமான உங்களுடைய வாழ்க்கையை மகிமையான ஒரு வாழ்க்கையாக மாற்றுகிறதான ஒரு கர்த்தர் நமக்கு இருக்கிறார். എത്ര പേർ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു? இன்றைக்கு எத்தனை பேர் எங்களை கேட்கும் போதே இதை விசுவசிக்கிறீர்கள்? നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അപമാനിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയായിരിക്കാം, നിന്ദിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയായിരിക്കാം, തകർന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കാം, ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയായിരിക്കാം. ഇതിനെ മാറ്റുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. உங்களுடைய சூழ்நிலை நிந்திக்கப்பட்டதான ஒரு சூழ்நிலை, சிறுமைப்பட்ட தனிமைப்பட்டதான ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கலாம். ஆனால் இந்த சூழ்நிலையை மாற்ற இயேசுவால் முடியும். ആരും നിങ്ങളെ ഹോണർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കർത്താവ് നിങ്ങളെ മാനിച്ച് ഉയർത്തുവാൻ തുടങ്ങും. யாருமே உங்களை கனப்படுத்தாவிட்டாலும் கர்த்தர் உங்களை கனப்படுத்துவார். ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ മാന്യത ആമേൻ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ஆமென். உங்களுடைய கனம் அது கர்த்தராகிய இயேசுவுக்கு தர முடியும். എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? എത്ര പേർ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു? അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. எத்தனை பேர் விசுவசிக்கிறீங்க, எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீங்க? அப்படி உள்ளவர்கள் உங்களோட வாழ்க்கைகளை கர்த்தராகிய இயேசுவுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுத்து விடுங்க.
அப்பா, இந்த நேரத்தில் எங்களோடு சேர்ந்து ஜெபிக்கிற இவர்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் இவர்கள் பரலோக திட்டம் என்னவென்று சொல்லி புரிந்து கொள்ளட்டும் தகப்பனே. அப்பா, இவர்களை அழைத்து இருப்பது அன்பின் குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாகும்படியாக என்று சொன்னால், அப்பா, இவர்கள் அந்த பெரிய அழைப்புக்குள்ளாக உறுதியாக நிற்கட்டும் கர்த்தாவே. அப்பா, பரிசுத்தப்படுத்துகிற கர்த்தர் இவர்களோடு கூட இருந்து இவர்களை முற்றிலும் பரிசுத்தப்படுத்தி தெய்வீக திட்டத்துக்குள் உறுதிப்படுத்தி நிறுத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இப்பொழுதே கர்த்தாவே அப்பா, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் உறுதிப்பட்டு நிற்க முடியாமல் கவலையோடு பாரத்தோடு இருக்கிற சில நபர்களுடைய வாழ்க்கையில இப்பொழுதே சில விடுதலைகள் உண்டாகட்டும். எங்களை கேட்கிற ஹேமலதா அப்பா, அந்த சகோதரருடைய வாழ்க்கையிலே சில விடுதலைகள், சில விஷயங்கள முற்றுப்புள்ளிகளை வைத்து விடுவிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அப்பா, சில திருப்பு முனைகள் உண்டாகட்டும் கர்த்தாவே. எங்களை கேட்கிற கர்த்தாவே முருகன் என்ற நபர்கள் கர்த்தாவே அப்பா அம்மே 2 முருகன் எங்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க. அவர்களுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தாவே இப்பொழுதே சில விடுதலைகள் இறங்கட்டும், மனம் திரும்புதல்கள் நடக்கட்டும் கர்த்தாவே. அவர்கள் உறுதிப்படாமல் இருக்கிற சில விஷயங்களுக்குள்ளாக கர்த்தர் ஆவியானவர் அவர்களை முற்றிலும் விடுதலையாக்கி கர்த்தாவே பிதாவினுடைய திட்டத்துக்குள் நடத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இப்பொழுதே கர்த்தாவே கட்டுகள் அவிழட்டும், பலவீனங்கள் இவர்களை விட்டு நீங்கட்டும் கர்த்தாவே. கிறிஸ்துவனுடைய மகிமையான நிறைவுக்குள் இவர்கள் நாள்தோறும் நடத்தப்படுவார்களாக தகப்பனே. அப்பா, விடுதலை உண்டாகட்டும். இவர்கள் தங்கியிருக்கிற தேசங்களுக்குள்ள எழுப்புதல்கள் உண்டாகட்டும். இவர்கள் முகாந்தரமாக தேசங்களுக்குள்ள விடுதலைகள் உண்டாகட்டும். அதை சொல்லி உடைய பிள்ளைகளை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில். ஆமென், ஆமென், ஆமென். എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ മൂന്നാർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സമീപമുള്ള ഗിൽഗാൽ ഹാളിൽ ബ്രദർ ടോണി ഫ്രാൻസിസ്, സിസ്റ്റർ ജിനു ടോണി എന്നിവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 7:30 ഓൺലൈൻ വർഷിപ്പ് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. പങ്കെടുക്കുവാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9447775093 അല്ലെങ്കിൽ 9495975093. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കേണ്ട നമ്പർ 9447775093. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഇന്ത്യൻ സമയം ഈവനിംഗ് 6:30 മുതൽ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറൻസ് മീറ്റിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്നു. പങ്കെടുക്കുവാനായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിക്കുക. കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങളും അനുഗ്രഹീത വചന സന്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കുവാൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മിനിസ്ട്രീസ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. 24 മണിക്കൂർ ദൈവവചന സന്ദേശങ്ങളും ആരാധനാ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന CGM റേഡിയോ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ബ്രദർ ടോണി ഫ്രാൻസിസ്, സിസ്റ്റർ ജിനു ടോണിയുടെയും അപ്കമിംഗ് മീറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും മീറ്റിംഗ് നടത്തുവാനും 9444442660 എന്ന നമ്പറിലോ 9447775093 എന്ന നമ്പറിലോ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക.